आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्जी। लाल मिर्च मिक्स करिए इसमें बेसन में। सरसों का तेल जो गर्म होना जाएगा उसमें भूनेंगे जी बेसन। सरसों के तेल में पकौड़ी ऐसी भूनते हैं हम। हल्दी डाल रहे हैं। लहसुन प्याज का तड़का लगा रहे हैं। हल्दी नमक लाल मिर्च भून रहा है। सरसों के तेल में लहसुन प्याज देकर तड़का लगा के
खाइए तो लहसुन का पानी हरा धनिया है, हरा धनिया डालना है सब्जी में। लहसुन की सब्जी रोटी तैयार है। तो लीजिए, आज की थाली तो तैयार है। अगली बार गांव की याद आए तो सब्जी इसी तरह बनाइएगा।